台風防災の豆知識。Typhoon Safety Tips. 台風が来る前に窓やドアがしっかり閉まっているか確認し、強風が室内にはいらないようにしましょう。懐中電灯、ラジオ、飲み水、乾燥食品を準備して、停電や物資不足に備えます。台風の間はできるだけ室内にいて、外出しないようにし、危険を避けます。低い土地に住んでいる場合は浸水のリスクに注意し、必要ならはやめに安全な場所へ避難してください。普段から天気予報をよく確認することで、早めに対策を取り、自分や家族を守ることができます。Before a typhoon arrives, check whether doors and windows are securely closed to prevent strong winds from entering indoors. Prepare flashlights, a radio, drinking water, and dried food to guard against power outages or shortages of supplies. During the typhoon, stay indoors as much as possible and avoid going outside to prevent danger. If you live in a low-lying area, be aware of the risk of flooding and evacuate early to a safe place if necessary. By regularly checking weather forecasts, you can take precautions in advance and protect yourself and your family.